علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں شیخ صاحب خیریت؟ مفتی صاحب بول رہے ہیں، عبد الکلام؟ جی ہاں جی ہاں جی شیخ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی جی شیخ، یہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دجال کو مارنے کے لیے، ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ مطلب بھائی کیا ہوں گے؟ حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا بھائی ملکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے؟ وہ تو نبی ہوں گے بھائی، ہاں نبی ہوں گے نا۔ صاحب شریعت، نبی صاحب شریعت ہوں گے، وہ صاحب شریعت ہے، نبی ہیں وہ تو۔ اچھا نہیں، بعض ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ نبی والے کی حنفی میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی نہیں، ہوں اس گے سے وہ کچھ تو، نبی ہیں وہ تو ہم بھی، ہاں یہ تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن بعض ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ مطلب بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باتوں کو مانیں گے نہیں، اور کوئی حنفی نہیں ہوں گے۔ کہتا، ایک بھی حنفی نہیں کہتا اس طرح کی بات، اچھا ایک بھی چلیے حنفی نہیں کہتا، ٹھیک جھوٹ ہے، ہے ہم آپ کو بتا دیں گے کون کون لوگ کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز، آپ کی جو حنفی فقہ ہے اس میں بھی اترا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حنفی ہوں گے۔ نہیں، کہاں لکھا ہے؟ در مختار کہاں میں لکھا ہے؟ نہیں، کہاں لکھا ہے؟ در مختار لا کر دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، لا کے دکھا دیں گے۔ ٹھیک چلیے، یہ دکھاؤ، تو اگلی بات ہو دکھاؤ گئی۔ لا کر۔ اور ہاں، اور یہ دوسری بات ہم کو آپ سے پوچھنی تھی کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور وہ ٹکلا ہے۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ جی میں تو الہ آباد میں رہتا ہوں، الہ آباد میں رہتا ہوں۔ اچھا، الہ آباد اگر میں کوئی رہتے نماز ہیں آپ۔ پڑھ رہا ہے، وہ ٹکلا ہے سر سے، ٹھیک، اور اس نے ٹوپی بھی نہیں پہنی ہے، تو اس کے بال ہم کیا ہم پکڑ کے اس کو ہم کیسے اپنی طرف کھینچیں گے؟ بال پکڑ کر کو کھینچیں گے؟ نہیں مطلب ہم نے سنا ہے کہ آپ کے وہاں مطلب جو بنا ٹوپی کی نماز پڑھتا ہے، آپ بال اس کے مطلب پکڑ کے کھینچتے ہیں، تو اگر کوئی ٹکلا ہوگا نماز پڑھ رہا ہوگا ننگے سر تو آپ اس کے بال کیسے کھینچیں گے؟ کون کھینچتا ہے؟ آپ کھینچتے ہیں نا، جو مطلب بھائی وہ بنا ٹوپی نماز پڑھتا ہے۔ میں ہاں آپ الہ آباد میں رہتے ہیں، بھوپال میں رہتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں، میں تو الہ آباد میں رہتا ہوں، لیکن جو بھوپال کے ساتھی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اگر کوئی ننگے سے نماز پڑھتا ہے، بال اس کے نوچ لیتے ہیں نماز میں، تو وہی میں نے پوچھا اگر کوئی ٹکلا ننگا سر پڑھ رہا ہوگا تو سر تو نوچ نہیں پائیں گے آپ۔ ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں، آئندہ زندگی رہی تو پتہ نہیں، اگر اچھا مطلب نوچیں گے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا نماز پڑھتے میں نوچ لیں گے اس کے بال۔ اللہ کرے کہ آپ کتاب دینے کے لیے وہاں تیار ہوں اللہ کے سامنے، تو انشاءاللہ وہیں پر فیصلہ ہوگا۔ مطلب ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، آپ ماشاءاللہ شہر کے ایک اتنے بڑے عالم دین ہیں، اہل حدیثوں کو الٹا سیدھا کاहे کے لیے بولتے ہیں؟ اہل حدیث تو الحمدللہ بھائی کتاب و سنت والے ہیں۔ فیصلہ وہیں پر ہوگا اللہ کے یہاں، جو آپ نے ہاں اللہ کے یہاں ہوگا بھائی، جس نے ہم کو بھائی جو بھی آپ کے بارے میں بتایا ہے ایگزیکٹ ایک دم بتایا ہے، اور بولا ہے کہ بھائی ایسی ایسی ان کی حرکتیں، میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اصلاح کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، آپ اصلاح کریے بالکل۔ اچھا شیخ، مطلب اہل حدیثوں سے پریشانی آپ کو کیا ہے، مطلب دقت کیا ہے؟ آپ کو جس نے بتایا ہے سب اللہ کے یہاں ہوں گے انشاءاللہ قیامت کے دن۔ جی آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا انشاءاللہ۔ نہیں چلیے، اگر آپ ایسا عمل بھائی وہ نہیں کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بھائی ننگے سے نماز پڑھنا تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تو ننگے سر بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ، بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ آدمیوں کی نماز ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو ہے امامہ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پورے سوچ لیجیے پوری زندگی پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے۔ حضور خاموش رہو، سنو۔ ارے خاموش کیوں رہو میرے بھائی، آپ جھوٹ بولتے جائیں گے، آپ کی بات میں سنتا جاؤں گا کیا؟ نے پوری زندگی ٹوپی اور امامے کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اچھا، کرام نے پوری زندگی اللہ کے نبی نے حج میں عمرے میں بنا ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھی ہے؟ صریح حدیث۔ ارے حج میں عمرے میں بنا ٹوپی میں نماز پڑھی ہے نا، جب احرام باندھا ہے تو سر تو کھلا تھا نا۔ ارے بھائی اب بھاگیے نا، پہلے یہ حدیث لے کر آؤ جو تم نے دعویٰ کیا ہے، سمجھ گئے؟ آپ بھاگیے نا، حج میں عمرے میں احرام ہوتا ہے، دو میرے بھائی بنا سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، اس پہ سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی ہے، تمام دنیا جانتی ہے یہ۔ آپ کو کس نے مفتی بنا دیا بھائی، جب آپ کو اتنی بیسک چیز نہیں پتا ہے کہ حج میں عمرے میں تمام لوگ آج کی تاریخ میں بھی ننگے سے نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ارے صحیح حدیث نہیں ہے تو کیا میرے بھائی، کیا آپ کیا عمل حدیث نہیں ہے؟
कोई सही हदीस। अरे भाई आप कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं? किसने मुफ्ती बना दिया आपको? मैं कह दूंगा मुफ्त के मुफ्ती है क्या आप? आओ लेकर। अरे आओ लेके नहा के आओ, धो के आओ, फिर यही सब मुगालतेबाजी शुरू। जब आपसे कायदे से बात कर रहे हैं तो आपको बात नहीं करना है। एक भी सही नंगे सर अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी है, साहबा ने पढ़ी है, आमतौर पे भी पढ़ी है, और हज और उम्रे में तो खास तौर से पढ़ी है। अगर नंगे सर नमाज भाई आदमियों की ना होती तो हज में उम्रे में भाई सर को खोल के नमाज ना पढ़ा जाता। अरे सर को खोल के नमाज पढ़ी ना, पागल वागल ने क्या बात करने के आपको आदाब भी नहीं पता है? मुफ्ती है, सामने वाले की बात तो सुनिए। बस लेके आओ लेके आओ लेके आओ। अजीब झोला छा मुफ्ती हैं आप झोला छा मुफ्ती हैं क्या भाई? सनद के साथ हदीस दावा। अरे सनद मतन आपके लिए उज्जत है। अपना एक मसला तो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह तक बात सनद आप साबित नहीं कर सकते। हम इंशाल्लाह सनद देंगे ना। आप चुप रहेंगे तभी तो सनद देंगे। 1 साल की तुमको जो है छूट है। भैया आप एक काम कीजिए, आप जो आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम है उनको भी हनफी अबी से बना लीजिए। आप लोगों ने तो मेरे भाई से ठेका उठा रखा है ना हनफियत का। मैंने आपको दे दिया। आपकी दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हनफी मजहब पे होंगे। आप कह रहे हो लिखा नहीं है। आप कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? अपनी दलील लेकर आओ भाई बिना हनफी फिका पढ़े आप कैसे आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए? तुम जो नहीं अल्लाह के नबी जब उम्रा करने गए, सहाबा उम्रा करने गए, हज करने गए तो एहराम बांधा ना। एहराम में टोपी शामिल है? एहराम में टोपी शामिल, आप उनको बता दो। ये दलील लेकर आओ इसकी। अरे एहराम में टोपी शामिल है? पहले इसकी दलील लेकर। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी जिंदगी में 55 हज किए तो एक भी हज में टोपी पहन के नमाज पढ़ी? कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अरे आप सुनेंगे भी नहीं ना। कुरान हदीस की बात आपको बताएंगे तो आप सुनेंगे नहीं। आपके इमाम की बात पेश करेंगे तो आप भाग जाएंगे। मुफ्ती साहब आराम से बात कीजिए, पसीना पूछ लीजिए, ठीक है? दीन की बात हो रही है। हो जाए फिर अगली बात करना। अरे मत कहते रहो। तो आप सुनने को तैयार नहीं है मुफ्ती साहब। सही सनद के साथ तो सही सनदी आपको बता रहा हूँ। आपके इमाम का अमल आपको पेश कर रहा हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी जिंदगी में 55 बार हज किए, एक भी हज में टोपी पहन के नमाज नहीं पढ़ी। आपसे कह रहा हूँ एक भी हज में टोपी पहन के नमाज नहीं पढ़ी। तो यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बिना टोपी की नमाज नहीं हुई। टोपी तो नमाज के आदाब में से है ना। औरतों के लिए नमाज में सर का ढाकना जरूरी है, मर्दों के लिए नहीं। मर्द तो नंगे सर नमाज पढ़ सकते हैं। टोपी के सिलसिले में अरे भाई आप एक चीज बताइए। अगली बात नहीं होगी, अगली बात के लिए। अच्छा बिना टोपी की नमाज होती है कि नहीं आपके नजदीक? इतना बता दीजिए पहले। ये जो अच्छा मुफ्ती साहब आराम से बोलिए, बोलने का मौका दीजिए। लेकर आओ। आप सही सनद छोड़ दीजिए। आपके लिए इमाम का कौल हुज्जत है, आपके लिए कुरान हदीस हुज्जत नहीं है। आप हनफी मुकल्लिद, इमाम का कौल हुज्जत है ना। आपका इमाम का कौल हमने आपको दे दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी जिंदगी में 55 हज किए और हज में एहराम की हालत में नमाज पढ़ी, टोपी पहन के नमाज नहीं पढ़ी। सनद के साथ अरे सही सनद आपका पूरा मजहब मेरे भाई सही बातों पे टिका हुआ है। टोपी के नमाज पढ़ी है तो बता तो रहा हूँ। अल्लाह के नबी हज करने गए तो अल्लाह के नबी ने एहराम में नमाज पढ़ी ना, उसमें टोपी नहीं शामिल होती एहराम में। अब ये तो अकल से समझने वाली चीज है ना। अब आपके समझ में नहीं आ रही तो क्या? इधर उधर मत भागो। अच्छा इतना बता दीजिए, उधर मत भागो। क्या बिना टोपी की नमाज होती है कि नहीं आपके वहाँ? दलील जो है कुरान हदीस। अरे भाई आप सही सनद के साथ। आप 4 महीना जमात में जाते हैं, 40 दिन जमात में जाते हैं, इसकी दलील है कुरान सही हदीस से। चाहिए दलील। आप खुद अमल करते हो, उसका कोई दलील नहीं है। हम आपको आपके घर की दलील दे रहे हैं। आपके इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह की मोहलत है। आपके इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह की दलील दे रहे हैं। आप इतना परेशान क्यों हैं? लेकर आ जाओ। अहले हदीसों से बात करने में क्यों आपका भाई कहे आपकी भाई आपकी हालत की मोहलत चैलेंज के साथ आप फर्जी चैलेंज करते रहिए। अहले हदीसों के सामने आपकी हालत टाइट हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है। 100 साल की मोहलत चैलेंज के साथ। अरे 100 साल आप मेरे भाई जिंदा ही नहीं रहेंगे, उससे पहले आपका इंतकाल हो जाएगा इंशाल्लाह। 100 साल से पहले इंशाल्लाह आपका इंतकाल होगा, आप परेशान ना हो। चैलेंज के साथ। अरे चैलेंज हम आपको कर रहे हैं। आप एक दलील दे दो कि बिना टोपी की नमाज नहीं होती मर्दों की। आपको और आपकी तमाम हनफियत को चैलेंज है कि एक हमें हदीस पेश कर दे। हदीस तो छोड़ो, अपने इमाम का कॉल पेश कर दे कि बिना टोपी की नमाज नहीं होती। हदीस चाहिए सही सनद के साथ हदीस। और बिना टोपी की नमाज अगर नहीं होती तो क्या बिना दाढ़ी की नमाज हो जाती है? ये सब इधर उधर मत भागो अभी। अरे आप ही तो भाग रहे हैं ना। ये किस जाहिल ने आपको बता दिया कि बिना टोपी की नमाज नहीं होती?
मैं सबके जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले जवाब दूंगा मतलब अपने ऊपर आ रही हो तो दूंगा। इधर उधर मत भागो, कहीं मत भागो अभी। अरे हम नहीं भाग रहे, भाग तो आप रहे हैं। ये जो तुम कह रहे हो कहीं अभी आपकी बात जब भाई आवाम तक फैलेगी, आपके भोपाल में जाएगी, तो भोपाल वाले भी कहेंगे कि मुफ्ती साहब तो हमारे बिल्कुल जाहिल निकले, ये खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अहले हदीसों के ऊपर भोंकते हैं, अहले हदीसों पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आता ना जाता चुनाव चिंताता। सही हदीस, अरे सही हदीस आपके लिए हुज्जत नहीं है भाई। आपको सही हदीस क्या होती है, ज़ईफ़ हदीस क्या होती है, मौज़ू हदीस क्या होती है, आपको मालूम है? आप फज़ाइल अमाल पढ़ने वाले, बहकी ज़ेवर पढ़ने वाले, आपको क्या पता सही हदीस क्या है? आपकी फज़ाइल अमाल में उतरा हुआ है कि एक सैयद साहब ने 12 दिन तक एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ी। भाई ये कौन सी सही हदीस है? ये एक सैयद साहब कौन थे, जरा बता दीजिए सनद हमको। बोलते जाओ, तुम जो चाहे बोलते जाओ। बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। जो उसूल आप लोगों पे फिट कर रहे हैं, हमको सही हदीस चाहिए, मरफू हदीस चाहिए, मारिज हदीस चाहिए, तो वही हदीस, वही उसूल हम आपके ऊपर फिट कर रहे हैं। आपकी फजाइल अमाल में जो किस्सा लिख दिया गया है एक सैयद साहब के नाम से, ये सैयद साहब कौन थे, कहाँ पैदा हुए, भाई इनकी कुनियत क्या थी, ये कौन सैयद साहब हैं? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप 12 दिन तो छोड़िए, 2 दिन तक खाली एक ही वजह से सारी नमाज पढ़ के दिखा दीजिए, मैं 4 महीना जमात में चलने के लिए तैयार हूँ। है आपके अंदर दम? आप बताओ, इल्म के मैदान में आओ। आप तो मुफ्ती हो ना भोपाल के, सबसे बड़े अल्लामा तबलीगियों के, तो आप अमल करके, भाई फजाइल अमाल है ना, अमल करके दिखाओ। 12 दिन छोड़ो, हम 2 दिन दे रहे हैं, 2 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ के दिखा दो, हम 4 महीना जमात में चलने के लिए तैयार हैं। बताओ है मंजूर? ये आए हैं भैया भोपाल के मुफ्ती, इनका नाम है अब्दुल कलाम। ठीक, ये स्टेज पे खड़े होके अहले हदीसों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। आज जब मैंने इन्हें फोन किया, सिंपल सा सवाल पूछा, तो इनको पता नहीं। इनकी दुर्र मुख्तार में उतरा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम हनफी होंगे, ये भी इन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी ने एहराम की हालत में बिना टोपी की नमाज पढ़ी, इसका भी इनकार कर दिया। सहाबा इकराम ने भी भाई हज में उम्रे में बिना टोपी की नमाज पढ़ी, इसका इन्होंने इनकार कर दिया। इनके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने 55 हज किए, एक भी हज में टोपी नहीं पहनी, उसका भी इन्होंने इनकार कर दिया। फजाइल अमाल से भाग रहे हैं। ये कौन, ऐसे लोगों को अल्लाह कौन मुफ्ती बना देता है मेरे रब? ऐसे लोगों को कौन मुफ्ती बना देता है? मुफ्ती कितना बड़ा अलकाब है, इनके ऐसे झोला छाप को, जिनको बात करने का इखलाक नहीं है, तमीज नहीं है। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, शेख बता दीजिए, उल्टा मेरे से सवाल कर रहे हैं, इसकी सनद लाओ, उसका मतन लाओ। अरे कुछ नहीं आता है तो हमसे आके सीखो ना, कहाँ से डिग्री ले ली मुफ्ती की? अब देखो सो गए, साहब सूंघ गया मुफ्ती साहब को। आप एक काम करो, आपके जो उस्ताद हो उनसे हमारी बात करवा देना, या आपके भोपाल में जितने आपके जो भाई शागिर्द है ना, चेले, उनको हमारा नंबर बांट दो, उनसे कह दो जिस टॉपिक पे महारत हासिल हो उसके ऊपर बात करें। ठीक है? क्या वो बात नहीं करनी मुफ्ती साहब? अरे भोपाली साहब, क्या वो बात नहीं करनी है? हेलो, अरे भाई नंगे सर अगर नमाज नहीं होती है मर्दों की, तो बिना दाढ़ी के भाई क्या हो जाती है? तो लगाओ ना फतवा। आप तो मेरे भैया अल्लामा मुफ्ती हो ना, फतवा दे दो कि हाँ बिना टोपी के भी नमाज नहीं होती है, तो बिना दाढ़ी के भी नमाज नहीं होती है, और जिनकी पैंट टखनों के नीचे होती है उनकी भी नमाज नहीं होती है। पूरा फतवा शाया करो ना, मर्दों की तरह मैदान में आओ ना। ये क्या होता है कि जो आदमी भाई नंगे से नमाज पढ़ रहा हो, बाल आप उसके भाई वो खींच लेते हो नमाज में। अगर कोई टकला आदमी नमाज पढ़ रहा हो तो उसके बाल कहाँ से खींच लोगे आप? अरे टोपी नहीं पहन रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं, उसको प्यार से समझा दो कि भाई सर को ढकना अल्लाह के नबी की सुन्नत है, नमाज में भी नमाज के बाहर भी, तो सर को ढका करो। लेकिन नमाज के अंदर टोपी का लगाना ये कोई कंडीशन नहीं है, वाजिब नहीं है कि बिना टोपी के मर्दों की नमाज नहीं होगी। औरतों के लिए वाजिब है कि उनको अपने सर को ढकना पड़ेगा, वो अपने मेरे भाई सर को खोल के नमाज को नहीं पढ़ सकती हैं। लेकिन आदमियों के लिए तो छूट है। अल्लाह के नबी ने खुद बिना टोपी की नमाज पढ़ी, सहाबा इकराम ने खुद बिना टोपी की नमाज पढ़ी। लेकिन आपने इतना हुज्जत बना लिया कि जो बिना टोपी की नमाज पढ़ रहा है बाल उसके नोचने लगते हो। वाह रे वाह, कोई मिल जाएगा टकला ना तो उसके बाल भी आपने नहीं भाई वो नोच पाओगे। ठीक है? चलिए, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। ठीक है, कहा सुना माफ कीजिएगा।
اور آئندہ سے انشاءاللہ امید ہے آپ سے اہل حدیثوں سے کبھی بھی علم کے میدان میں بات کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور خطبے میں کھڑے ہو کے اہل حدیثوں کے اوپر فالتو کے الزام آپ نہ دیجیے گا کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ امام کو نہیں مانتے، یہ فلاں نہیں کرتے. ہم الحمدللہ جس کو جیسا مانتے ہیں نا، الحمدللہ اس دنیا میں کوئی مانتا نہیں ہوگا. تو ہم کو آپ سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے خود سیکھ جائیے. مفت کے مفتی جی، السلام علی من اتبع الہدی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور آپ کے ماننے والے جو اندھے جاہل لوگ ہیں، مقلد آپ کے بنے بیٹھے ہوئے ہیں بھوپال میں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. تمام لوگ بھائی کتاب و سنت پہ آئیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی جو باتیں بھائی کتاب و سنت سے ثابت ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، جو باتیں ثابت نہیں ہیں اس کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اندھے مقلد نہیں ہیں ہم کسی کے. اور آپ کے وہاں تو جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی، وہ بھی ایک بھائی وہ گہرے نبی کے مذہب پہ ہوں گے معاذ اللہ. تو یہ تو آپ نے حنفیت کو ثابت کرنے کے لیے نبی کو بھی میرے بھیا حنفی بنا دیا ہے. تو یہ آپ لوگ کے تو دوگلے پن سے اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے.